Like and share. Pwede mag-shoutout mo, taga-asaman mo. Shoutout sa mo. Ikaw. Ha? Batag. Siargao. Lagi po. Aman. Kaya? Sige lang. Okay lang. Taga-asaman mo. Taga-Surigao. Taga-Surigao mo. Taga-Surigao po. Amo ka Siargao. Makapakal. Kita na ako. Nanghatag ko ng cellphone. Oo. Nakapatahan ka. Hmm. Nakapalo ka. Yun, nakapalo na ko tayo mga cellphone ko. Sa sunod pa, Pasko. Nakapalo sila. Dapat. Kang Siargao ra, opina ninyo. Dahil na. Oo, muna. Nakapalo na yan. Bakit tayo mo bang McDo ya? Mangayo lang ako sa inyo. Mangayo lang ako sa inyo. Salamat po, ma'am. Salamat ha. Taga-asaman mo, ma'am. Taga-Ipil. Pwede shoutout kung taga-asa mo. Taga-Ipil. Wait. Shout out ni Kagris. Oo, taga-Ipil kami guys. Ma'am, pwede re-upload ko ni ma'am. Sa pwede Reels. lang. Salamat, mama. Salamat kayo, ma'am. Oh, thank you. Salamat. Salamat, ma'am. Taga-taga sa ito ni ma'am. Nakapay sulod. Salamat na rin. Sige, ma'am. Dili, ma'am. Balot na, ma'am. 20 na, ma'am. Oh, shoutout lamang, ma'am. Mga busy sila kumano. Kay grabe nila nakuan. Ito. Mga busy sila, oh. Salamat, mama. Salamat, ma'am. Salamat. Comment. Comment sa comment section. Kung asa na lugar. Mahirap talaga ang buhay namin ngayon. Mahirap talaga magiging pogi. Comment sa comment section. Takpan na natin, mga idol. Mahirap talaga magiging pogi kasi